session will be chaired by Dr. Sishtithar Das, Senior Professor of Bengali Department. Sir, please take your seat in the dais. And Dasharoth, please give him the CVs. So in this session, there are 9 invited speakers. Short introduction about the speakers will be given by the chairman. So first speaker is Dr. G. Stephen. I request the chairman sir to initiate the session. So good morning, everybody. It is time to enrich us, but we have no time to spare. So I would like to invite Professor Dr. G. Stephen, former head of Tamil Studies, Mananmaniam Sundarnath University, Tirunelveli, Tamil Nadu. And I regret to listen his valuable lecture. He will deliver on musical therapy of Kani ethnic groups. So please, sir. Good morning to one and all. My paper is on musical therapy of Kani ethnic group. My paper, I have used the term ethnic group instead of tribe. In modern anthropology, most of the people don't use the term tribe. Instead of that, they are using ethnic group. So I am also following that same thing. Okay, it's a lengthy paper. I will present a brief one for the sake of time. Today we observe various types of ethnic groups as evidence that all societies across the world have not achieved the same level of development. Even within India, it can be understood that each ethnic group is at a different stage of development in terms of economics and culture. The cultural traditions of each ethnic group are identical and varies from each other. Apart from classical musical tradition like Hindustani, Karnataka Sangeeta, tribal music tradition is still living among tribal communities in India. Each ethnic group has its own musical traditions. These musical traditions naturally evolve according to the development stage of that society, and based on this, music is divided into various types. One of these is tribal music. The type, Kani refers to a settlement or dwelling place similar to a small village or hamlet.
A Kani typically has been 10 to 50 families living in it. Each Kani has a headman known as Moot Kani, who is the chief authority overseeing the administration of the Kani. To assist him, there is a subordinate known as Vili Kani, who performs various tasks such as executing Moot Kani's orders. For ritual ceremonies and medical needs, there is a person like shaman called Plati. There is also another office known as Muduvan to observe agricultural activities. These four individuals together handle the complete administration of a Kani. It is believed that their origin lies in the southern parts of Western Ghats near Kalakkad. But it's a different thing. We leave it that one. Then we will go to the musical aspect only. The Kani have various customs in practice, like many performances, magical rituals, and other things. Among them, Kokkarai Patu or Chartu Patu is noteworthy. Chartu Patu means invoking and praising the deities. It is called by different names. In connection with this chant song, there is a mythological story in their tradition. The story is associated with sage Agastya. When Agastya was bestowing different qualities upon animals, birds, insects, and plants, he asked the Kani to come at a specific time to receive the boon from him. At this time, Kani forgot to appoint at the time and fell asleep. At this time, a Vetuvali, a type of mud amber, went to Agastya, and Agastya bestowed the life-giving boon meant for Kani upon the Vetuvali. That is why the Vetuvali does not lay eggs or give birth. It collects maggots, places them in a mud nest, and by the power of the life-giving boon, it multiplies its species. It's a belief actually. It is believed that since the Kani did not go at the appointed time and were late, only the boon chant song remained with Agastya. The story is that he then bestowed it upon Kani. The Kanikas have a good respect on Agastya, but they do not know who he is. They believed that he is a sage of Tamil tradition. In Tamil literature and other myths, there are several references regarding Agastya. According to these references, it is believed that there are many Agastyas found in different periods. There is no evidence to establish the Kanika's myth refers which Agastya. In Greek mythological tradition also, one can find music as a connection with healing and bringing the deities to earth. In Greek also we are finding such myths. It is evident that many cultures around the world have myths regarding musical therapy. If the Kani fall ill, they usually do not go to the hospital. They do not trust anything other than their traditional medical systems. It is their custom to chant mantras to cure disease. A type of mantra called Pini Chatu is chanted to cure diseases for those who are seriously ill or near death. Chant songs are also sung to appease the wrath of deities, perform shamanistic practices, and purify places like forests, rivers, ponds, and agricultural lands. Okay, no problem. Okay. The Plati perform these rituals. First, the Plati lights a fire in front of the patient's house and then burns substances like sacred ash and incense to create smoke. Afterwards, he ties a thread around the waist of the patient. Then he sings the chant song. Two others will assist him. The chant song is sung to the accompaniment of musical instrument called Kokkarai. This is a indigenous identical instrument of Kani tribe.
Therefore, it is also called Kokkarai Paatu. The chant song is sung from the evening until dawn. They stay awake all the night and sing. There is also an assisting group that helps the Plati while he sings. When the assisting group sings, the Plati gets rest. If there are any interruptions while singing the chant song, they stop singing. If such interruptions occur, it is believed that the patient has committed a sin and the deity does not wish for the chanting to be performed for them. After that, they leave the patient without further any treatment. While singing the chant song, the Plati invokes each deity by name, drawing the deities into his body, becoming possessed and dancing. While dancing, Plati puts burning embers on his body and tells the history of the illness and how to prevent it. Mostly the deity through the Plati instructs that these diseases, the cause of the disease, like Malangali, Kalatu Tambaran and Karumbandi Amman, and ask them to worship it. It is then believed that when the ritual are completed, as instructed by the deity, the patient will freed from the illness. After chanting, the patient should not bathe for 7 days. It is believed that if they do so, the Plati who perform the chanting may face danger. The chant song is entirely ritualistic. The song is sung throughout the night, approximately 12 hours. It is believed that the song has the power to heal. The chant song mostly involves calling out the name of ancestral deities, ancestors, and some great deities, and also uttering the names of diseases. The chant song mentioned above is a sample. From this chant song sung to save those who are affected severe diseases and are battling to death. The musical instrument called kokkarai plays an important role in the ritual. The kokkarai is an iron pipe about 1 feet length. Its upper part has many grooves cut transparently and closely. This pipe is held in the palm of the hand and an iron rod is rubbed up and down on the grooved part, creating music. Actually, it's not, you can't find it's a music, it's just a rubbing sound. The sound produced by this rubbing does not conform to any specific tala or raga. This instrument is used whenever ritualistic songs are sung, especially when singing the chant song. This musical instrument is essential, which is why the chant song is also called kokkarai paatu. This musical instrument is considered sacred. This is because traditionally it is believed that this instrument was given to the Kani by sage Agastya. In the structure of the kokkarai, the musical instrument found among the Kani, there are minor regional differences. The musical instrument called kokkarai is also in use among the Pulayas and Chavar community in Kerala. In Pulayar community, this instrument is more artistic and then kokkarai found among the Kani. In this kokkarai, instead of the tightly packed grooves found in the Kani's kokkarai, there are structures resembling the throat of a chicken. It is very important. Although there are regional differences in shape and structure of the kokkarai, there is no difference in its fundamental structure, that is, creating small teeth-like structures on the iron pipe and rubbing on it. It is the fundamental structure of the kokkarai. This musical instrument is closely related to the life of Kani. When the Kani received boon of chant song from Agastya, they also received a curse from him. The curse is, you will rub throughout the night and dry your throat. That is the curse they received from sage Agastya. Therefore, it is believed that Kani
rub the kokkarai throughout the night and sing the chant song until they lose their saliva. There is a connection between this curse given by Agastya and the structure of the musical instrument kokkarai. The Tamil lexicon gives the following meanings for kokkarai: a musical instrument for playing right conch with wind instruments, bow, snake, tail, palm, banyan and coconut. In connection with this, Tamil lexicon gives the following meanings for the word kokkarital. Kokkarital means it's a verbal form: howling, crowing of a rooster, etc. The lexicon mentions snakes, instruments, palm, crowing of a rooster, etc. These meanings are comparable to the kokkarai musical instrument found among the Kani. It is noteworthy here that the head part of the kokkarai found among the Pulayas is shaped like a snake. Among the Kani and the people of Kanyakumari district, the term kokkarai is used in the sense of chicken's throat. The human throat is colloquially referred to as kuravalai. It means the throat. The throat has a structure similar to many circular rings stacked one upon another. The musical instrument kokkarai also remains as the same structure. Its structure on the upper part of this musical instrument are comparable to the rings in our throat. The throat is considered an essential organ of producing sound. This musical instrument can also be said to have the inner intention of rubbing the throat and producing sound. Sage Agastya's curse also remained the same thing. The sound produced by the kokkarai is very intense and noisy. You can hear the song what they are singing. It usually does not adhere to any specific tala or raga. There does not appear to be a direct connection between the song being sung and the music played by the kokkarai. There is no connection between you can't find any connection between the song and the music produced from the instrument. Kokkarai holds the primary place. The sound vibrations produced by rubbing the kokkarai at their peak intensively. The sound vibrations are said to make the patient regain consciousness. Very intense sound vibrations can accelerate heart rate, which can lead to rapid blood circulation and changes in the blood pressure. This can cause changes in the patient's physical condition. Since the traditional beliefs related to the chant song are deeply embedded in the patient's subconscious, the change brought about by the sound vibrations create a feeling of being cured. Sound vibrations are commonly used to awake from a state of unconsciousness in Kanyakumari district. For example, when birds like crows or eagles carry off chicken embryos, or when chick embryos are left with injuries, they appear unconscious. To bring these unconscious chick embryos back to normal state, they are held above their heads, a bronze vessel, and rapidly struck with an iron rod to produce sound. By the sound vibrations produced by the vessel, the unconscious chick embryo returns to normal state and runs quickly. Chick embryos that do not return to normal state are believed not to survive. The aforementioned sound therapy for chick embryos can be seen to be directly related to the kokkarai part. The belief that sounds, vibrations and music can be used to cure diseases has been present in our ancient traditions. It is also you can found in African tradition also. The songs sung around and the songs vibrations of kokkarai during the kokkarai part significantly affect the patient's mental state. They largely help to bring those in semi-consciousness state
back to normal state. Songs can also be said to produce a type of sound vibration. The sound vibrations from the songs and the sound vibrations of the kokarai, the musical instrument, along with the belief associated with this medical system, give the patient a sense of healing. Healing through music can largely be considered psychological. The patient's mental state regarding the chant song tradition and beliefs about deities are indispensable components of healing. Ethnomusicologists have identified 4 main approaches to music therapy, which are receptive, recreational, compositional, and improvisational. Kanika's Kukarai Patu falls under the category improvisational. In the traditional worship system of inviting deities into the human body, sound vibrations are widely used. The sounds of instruments like drums, trumpets, uduk, and pots are extensively used to invite deities. The rapid high sound vibrations produced by these instruments naturally create a state of conducive to dancing. In the chant song ritual, the Plati also becomes possessed and by the deity and dances. While dancing, he explains the history of the disease, the reasons for its onset, and the remedies that need to be performed, all through the grace of the deity. The music of Kokarai is used for the deity to descend upon the Plati and for the patient to be cured. Here, music can be seen to act as a medium of information between the patient, the Plati who performs the healing ritual, and the deity. Though music, the deity is involved and enters the Plati's body. The music of Kokarai serves as a backdrop for the dialogue that occurs with the deity during and after a descent. Similarly, it is believed that the deity communicates with the patient through music. It is the Kani's beliefs that even the dead can be brought back to life by singing the chant song. This belief forms the basis for the possibility of healing through music. Although the Kani refers to this as a Savu Kettu Mandram, death preventing mantra, it is clear that it is a type of traditional music therapy because the music played through the kokarai is the basic or fundamental thing for healing the patient. Thank you. Sum up করবেন। Thank you, sir, for your deliberate lecture. Kani ethnic or Kanikaran ethnic of Western Ghats. Now I invite to deliver his lecture Dr. Sujit Kumar Soren. Now he is at present in the post of Departmental Head of Sociology, Sidhu Kanu Murmu University, and he has published 2 books, AI in Social Science and Glossary of Sociology. He completed a social project, social impact assessment, and he also published 10 national and international papers and chaired international conferences. He supervised in number 2 of students and now enrolled under him is 4. Now I ask Dr. Sujit Kumar Soren to deliver his lecture, and his topic, Unsung Warriors of the Soil, the Role of Tribes in the Indian Freedom Movements Circle. Thank you very much, sir. Am I audible properly?
I am grateful to the Suri Vidyasagar College and especially the principal and the entire organizing team who has invited me to deliver my lecture. It's such a moment, and especially with respect to the subject. Till yesterday, even now also, we are having a long journey also. All discourse, whatever we had, and still we are having now. I thought to present my paper, but later on I decided to present my own experience and whatever I have learned till now. Let me take you to the journey about the movement, about the struggle, about the sacrifices which the tribal people have done for the fighting and especially for the freedom. Before that, once again I thankful to all of you. As I have brought my paper, Unsung Warriors of the Soil, and my speech will be in bilingual. मैं हिंदी में भी इसको शेयर करूंगा और इंग्लिश में भी. I feel that everyone will be quite get comfortable with my presentation. जब हम बात करते हैं अनसंग वॉरियर्स की, तो हमें यह ध्यान देना है कि हम किन की बात कर रहे हैं. We are talking about the tribal people. So it is obvious that we should know about the people who has not been mentioned by whatever the reason behind. कुछ वॉरियर्स हैं जिनके बारे में आपको सुनना होगा और आपके सीढ़ी से जुड़ा हुआ है. बैजल सोरेन के बारे में. I hope and how many people know about him or perhaps heard about him. He has such a wonderful story you should know, and how he has been brought from Dumka to Sivdi jail. उनको जब आंदोलन करना था महाजन के विरोध में, साहूकार के विरोध में, अंग्रेजों के विरोध में, तो उनकी जब गिरफ्तारी होती है और उनको सीवड़ी से, दुमका से सीवड़ी जब लाया जाता है पैदल, तो हमको समझना होगा कि बैजल सोरेन की हिस्ट्री को हम लोग नहीं जानते हैं. उनको अंग्रेजों ने जब अरेस्ट किया और सीवड़ी जब ला रहे थे, तो उनके पास एक खासियत थी, वो बांसुरी बहुत अच्छा बजाते थे और गाना भी बहुत अच्छा गाते थे. उनकी एक खासियत थी. It was such a story that can make you, sometimes I feel myself hypnotized. It's not a freedom struggle or freedom fighting, but it's a one kind of love story as well. And just because of him, and just because of his act, his successors are still alive. He was supposed to be hanged till death, but that was not done. उनको जब लाया गया दुमका से सीवड़ी, और सीवड़ी के जेल में जब उनको रखा गया कि इनको फांसी दिया जाएगा, और जिस दिन फांसी देने का डेट निर्धारित था और समय भी निर्धारित था, उनको जब फांसी दी जा रही थी तो उनसे लास्ट विश पूछा गया कि तुम्हारी लास्ट विश क्या है. तो उसने कहा कि मुझे गाना गाना है और बांसुरी बजाना है. तो जेलर ने उसे अलाउ कर दिया, ठीक है तुम बजाओ और गाओ. उससे पहले जब वो जेल में उनको रखा गया था, सीवड़ी जेल में, तो उनके बांसुरी को वो हर दिन वो बजाते थे जेल में रहते हुए. और जब वो बांसुरी बजाते थे तो जेलर की जो फैमिली थी सीवड़ी जेल में, उनकी डॉटर स्पेशली, वो उससे सुनती थी और वो हमेशा अपने फादर को इंसिस्ट करती थी, ये कौन है, हु इज दैट पर्सन.
इतना अच्छा बांसुरी वो क्यों बजाता है, कौन है ये। तो उसके फादर उसको उसके बारे में एवर करते थे, इंफॉर्मेशन देते थे कि ये कैदी है, प्रिजनर है, इसको हम लोग फांसी देने वाले हैं। जिस दिन उनको फांसी देना था और जिस समय देना था, उसके लास्ट विश के कारण उसको फांसी से पहले बांसुरी बजाना अलाउ कराया गया, उसको गाना गाने अलाउ कराया गया। और जब उसने बांसुरी बजाना शुरू किया, सभी जितने लोग थे वहां पर सभी हिप्नोटाइज्ड हो गए। यह सिवनी जेल की घटना है। अब जो टाइम अलॉटेड था उसको फांसी देने का, वो समय पार हो गया। अब एक टेक्निकल इश्यू आ गया कि इसको हम लोग क्या करेंगे, फांसी का टाइम तो पार हो चुका है। और उसकी डॉटर ने भी इंसिस्ट किया कि बैजल सोरेन को मत मारिएगा, काइंडली मेरा रिक्वेस्ट है, मैं आपसे बेग करती हूं, इसको मत मारिए। अंत में क्या हुआ, ये रिकॉर्ड्स में नहीं है, ये रिकॉर्ड्स में कहीं नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली उसको पनिशमेंट में फांसी देना था। अंत में क्या हुआ कि बैजल सोरेन को ब्रिटिश यहां से लेकर लंदन ले गए और बाकायदा बैजल सोरेन के साथ जेलर की डॉटर की शादी होती है। और फिर वो व्यक्ति और उसके सक्सेसर, उनके जो भी प्रेजेंट जनरेशन है, 2004 में अपने घर को देखने आए थे। तो ऐसे हीरोज हैं हमारे बीच में, ऐसे लोग हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल मैंने दिया, और भी बहुत सारे स्टोरीज हैं, मैं चाहता हूं आपको शेयर करूं, वो पर्पस सॉल्व हो सके जिसके लिए आज हम लोग यहां सेमिनार कर रहे हैं। आप लोगों ने पाकुड़ में मार्टिलो टावर के बारे में सुने होंगे, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं या करिए कितने दिन में बन सकता है वो। उसकी हाइट मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 30, मोर देन 30 और 40 फीट्स है। जब हुल हो रहा था और आंदोलन के समय में जब पाकुड़ में क्रांतिकारी लड़ने के लिए जा रहे थे, तो उस वक्त मार्टिलो टावर को इसलिए बनाया गया 24 घंटे में, क्योंकि अंग्रेजों को बचना था। तो 24 घंटे में बनाया गया। उसको शक्ल दिया गया एक गोल, अगर इमेज मेरे पास अभी नहीं दिखा पा रहा हूं, वो गोल शेप में है, 40 फीट ऊंचा है। 24 घंटे में मेजर जार्विस, जिन्होंने बकायदा, वो 7th इन्फेंट्री के थे या 40th, मुझे इतना ख्याल नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने मेंशन किया कि हम किनके साथ लड़ रहे हैं, with whom we are fighting for, and not a single सिपाही was ashamed of that war. That fight was so disciplined, इतना अनुशासित और इतना नियमबद्ध लड़ाई, जिसमें सारे सिद्धांतों का पालन किया गया हो, उसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। और बाकायदा हुल को कार्ल मार्क्स ने भी कोट किया। उस जमाने में यह ऐतिहासिक बात थी कि कार्ल मार्क्स भी इसको कोट कर रहे हैं कि एक ऐसा कम्युनिटी जिसको हम अनसिविलाइज्ड कहते हैं, और वो इतना ऑर्गेनाइज्ड और इस तरह से लड़ रहा है, इतना डिसिप्लिन्ड होके। यह वो स्थिति है जिसको हमको समझना होगा। तो मेजर जार्विस ने 2 स्टोरी को शेयर किया है अपने रिटन डॉक्यूमेंट में, जो उनका अपना ड्राफ्टिंग है। उसमें वो मेंशन करते हैं कि जब लड़ रहे थे अंग्रेज सिपाही संताल विद्रोहियों के साथ, तो वो देखते हैं कि जब तक ड्रम बजता है, उनका जो ट्रेडिशनल ड्रम है जिसको टमाक बोलते हैं, टमाक, आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम लोग ढोल बजते हैं या जो बोलते हैं, वो जब तक बजता है तब तीर आते हैं।
तीर चलता है, और जैसे टमाक बंद हो जाता है आवाज, तीर बंद हो जाते हैं। और वो एक फॉर्मेशन में लड़ते थे। अगर वो टमाक बज रहा है, सारे सिपाही जितने भी क्रांतिकारी हैं सब खड़े हो गए, तीर चला रहे हैं और वो खड़े हैं। और जब टमाक बंद हो जाता है तब अंग्रेज फायरिंग करते हैं। तो ये जो मैनर्स है, ये जो सैक्रिफाइसेस है, यहां हमको समझना पड़ेगा कि ये जो इंस्पिरेशन है, फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग टू एंड फ्रॉम वेयर इट वाज कमिंग टू देम, एंड स्टिल दैट प्रैक्टिस इज स्टिल एग्जिस्टिंग, because tribals are not having the proper way of documentation at that time also, and even now also the work which was expected has not been done, and still a lot of work is to be done. लेकिन वो इंस्पायर कैसे होते थे? तो एक ट्रेडिशन है जिसको ओरल ट्रेडिशन बोलते हैं। बाकायदा ओरल ट्रेडिशंस में ट्राइबल सॉन्ग्स बहुत सारे हैं। उसमें हर फेस्टिवल, हर कल्चरल इवेंट में, हर रिलीजियस प्रैक्टिसेस में फोक सॉन्ग्स जिसको हम लोग कहते हैं, ट्राइबल सॉन्ग्स भी उसी तरह से फोक सॉन्ग्स हैं, उनके अपने अपने हैं। उसमें एक सॉन्ग है जिसमें बाकायदा महिलाएं अपने दुख को बयान करती हैं, उसको वो शेयर करती हैं अपने बच्चों से गाते हुए कि कैसे लोग ने अपना बलिदान दिया, कैसे लोग ने अपनी जान दी, जिसको मैं कोट कर रहा हूं। आप लोग में जो संताली समझते हो समझेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। होल्ड ऑन। पांचेत बुरु हना सावरे गाते तिंकु हेलेत किदी मयाम उतुयन नुआ सार। मतलब यह एक फोक सॉन्ग है जो महिलाएं गाती हैं, आज तक गा रही हैं, जब से हुल हुआ 1855, 56, फिर मार्शल लॉ लागू हुआ। इसके बहुत सारे कल्चरल इफेक्ट भी हैं। जैसे हम सोहराय फेस्टिवल मनाते हैं, तो आप नोटिस करेंगे सोहराय फेस्टिवल जो संताल कम्युनिटी का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, वो हम मनाते हैं काली पूजा में। कहीं पर जब काली पूजा होता है, बंगाल में बहुत सारी जगह में काली पूजा में वंदना पर्व जिसको बोलते हैं, कहीं सोहराय बोलते हैं, वो शिफ्ट होते हुए चला गया जनवरी, और जनवरी से शिफ्ट होते हुए चला गया मार्च। ये जो चेंजेस है, ये जो ट्रांजिशन है, देख रहे कहां से कहां शिफ्ट हो रहा है फेस्टिवल। वो इसलिए हुआ क्योंकि जो हुल हुआ 1855-56 में, तो नवंबर में मार्शल लॉ लागू किया गया। वो सिंपल वही एक्ट है जो 144% में है। आप कहीं भी कलेक्ट नहीं हो सकते, एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। उसका इफेक्ट वहां पर वो है। ये जो मैं घटनाएं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, यह आवश्यक है कि वो दर्द, वो तकलीफ सिर्फ जनजातीय समाज में नहीं, हर समाज ने झेला है। समस्या कहां है इसको समझना होगा कि जो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए था वो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली नहीं हो पाया। कारण जो भी रहा हो उस पर अभी मुझे नहीं जाना है। और इस तरह के ओकेजन्स, इस तरह के प्रोग्राम्स नेचुरल है कि उन चीज़ों को हम फिर से रिवाइव करने का कोशिश कर रहे हैं, फिर से रिस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन सारे हिस्ट्रीज को हम कलेक्ट करना चाह रहे हैं जो अभी तक नहीं कहे गए हैं। श्याम परगना के बारे में भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। ही वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सिदो एंड कानो। श्याम परगना वो उनके पॉलिटिकल गुरु थे। वो उनको मार्गदर्शन देते थे कैसे करना है, क्या करना है, आंदोलन का रूपरेखा क्या होगा, ये सारी चीजें। मैं अपनी बातों को और भी सीमित रूप में ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक घटना और मैं शेयर कर दूं, जो सेकंड स्टोरी है मेजर जार्विस की। उन्होंने एक मड हाउस के बारे में शेयर किया था कि युद्ध में जो सिद्धांत का पालन
होना चाहिए और स्वाभिमान को लेकर कभी भी समझौता नहीं हुआ। जब अंग्रेज सिपाही जब संताल रेबेलियन को अरेस्ट करने के लिए जा रहे थे तो एक घर में, मिट्टी के मकान में उनको पता चला करीब 40 के आसपास वहां क्रांतिकारी हैं। उनको जब वो अरेस्ट करने गए और उनको जब वो लोग वार्निंग देने लगे कि उनको बाहर निकाला जाए तो कोई भी बाहर नहीं आया। तो इधर से उन्होंने गोलीबारी की लेकिन कोई बाहर निकल नहीं रहा है। तो ये जो स्थिति है वो कई घंटों तक चला। जब ये गोली मारते थे उधर से वो लोग तीर छोड़ते थे दरवाजा से, ये लोग गोली चलाते थे वो लोग तीर छोड़ते थे। तीर खत्म हो गया। वैसी स्थिति में अब वो क्या करेंगे? तो अंग्रेज सिपाहियों की हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर जाएं। अब वो जो अंदर नहीं जा पा रहे हैं तो उन्होंने वेट किया कि अब तीर आना बंद हो गया है तो हम क्या करेंगे। तो वो वेट करने लगे। शाम हो गया और जब वो जाने लगे कि अब देख लो, हो सकता है ये लोग गोली खत्म हो गया या क्या हो गया, कुछ आवाज नहीं आ रहा है, चेक करो अंदर में क्या है। वहां देखते हैं एक व्यक्ति जीवित था, बाकी सब मर चुके थे। उन क्रांतिकारियों में एक इसलिए जीवित था क्योंकि उसको हिम्मत नहीं हुई कि खुद को मार सके। उन क्रांतिकारियों में यही कहना था कि हम जान दे देंगे लेकिन उनके हाथों में अरेस्ट नहीं होंगे। ये चंद्रशेखर आजाद की तरह, भगत सिंह की तरह जो क्रांतिकारी जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, ये सब अनसंग हीरोज हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। जरूरत है इनको फिर से रीइंस्टेट करने की। इन चीजों को बकायदा पुस्तकों में आना चाहिए ताकि इतिहास का जो भी वो अध्याय जिनके बारे में हम अनजान हैं उसको हम अच्छे से और भी जान सकें। अब मैं आता हूं कि ट्राइबल मूवमेंट जो है वो इतना यूनिक क्यों था और ट्राइबल्स को सप्रेस करने में अंग्रेजों को इतनी दिक्कत क्यों होती थी। इनके पास क्या टैक्टिक्स थे, क्या क्या मेथड्स थे जिसके कारण उन्होंने अपने आप को इतने दिनों तक इतनी बड़ी फौज से, जो अंग्रेज जिसका कहते हैं कि सूरज कभी डूबता नहीं है, उनसे इन्होंने लोहा लिया। तो इनके हथियार क्या थे? इनके हथियार थे ओरल ट्रेडिशन, मौखिक, एक दूसरे को इंस्पायर करना, कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से। योद्धा जो मर रहे हैं, योद्धा जो हमारे बचे हुए हैं, उनकी कहानियों को वो शेयर करते थे। वो सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाओं में फूलो झानो एक उदाहरण है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, रानी गंदेवली, आई होप, होल्ड ऑन, हाँ, गाइदिन्लू, अगर आप सुने होंगे, रानी गाइदिन्लू, जिनको डॉटर ऑफ द हिल्स कहा गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हर जगह ट्राइब्स ने आंदोलन किया है। उन्होंने हैरक्का मूवमेंट चलाया, जैसे बिरसा ने आदिवासियत चलाया, बिरसायत जिसको कहते हैं। अभी मैं बात कर रहा था, शशिकांत जी बैठे हैं, प्रोफेसर साहब, इंपीरियलिज्म की बात कर रहे थे, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। तो हम इंपीरियलिज्म की जब बात करते हैं, इंपीरियलिज्म सिर्फ लैंड पर्पस या लैंड इश्यूज पे नहीं है। इंपीरियलिज्म लैंग्वेज पे भी है, इंपीरियलिज्म कल्चर पे भी है, इंपीरियलिज्म रिलीजन पे भी है। इस डायमेंशन को समझना होगा। अंग्रेज सिर्फ भारत को कब्जा करने नहीं, बल्कि अपने धर्म को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को भी, उनको हर जगह आना था। उसी से अपने लोगों को बचाने के लिए
बिरसा ने बिरसायत की स्थापना की। उन्होंने इस चीज को समझा, जैसा हम कहते हैं गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। बिरसायत ने कहा जो भी संस्कृति में है, समाज में है, उन कुरीतियों को छोड़ो। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे हेरा का मूवमेंट में भी रानी गाइदिनलू भी वही कहती हैं कि अपनी संस्कृति की ओर लौटो। तो मैं बात कर रहा था कि जो हमारे ट्राइबल मूवमेंट इतना यूनिक क्यों है, उसे मैंने कहा ओरल ट्रेडिशन उनका एक वेपन था। लोगों को इंस्पायर करना, लोगों को कैसे इंकरेज करना है। फिर उनका वेपन क्या था? उनका जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, वो चाहे फॉरेस्ट हो, लैंडस्केप हो, जो बोलते हैं ना जल जंगल जमीन, ये उनका नॉलेज था। अंग्रेजों की हिम्मत नहीं। मुगल काल की भी बात करेंगे तो इस दामिनो कुओं में घुसने में उन लोगों को सोचना पड़ता था कि इस जंगल में हम घुसे कैसे, या नॉर्थ ईस्ट में हम घुसेंगे कैसे। आज जो भी संस्कृति, जो भी कल्चर अगर बचा हुआ है, वो इन्हीं कारणों से है। ये जो नॉलेज है उनके पास, ट्रेडिशनल नॉलेज जो है, ये उनका मेथड है। उनके जो बिलीफ्स हैं, उनका जो स्पिरिचुअल बिलीफ है कि हम जंगल को ही पूजेंगे, जंगल ही हमारा रक्षा करेगा। कल मैं सुन रहा था जो स्पिरिचुअल बाउंड्रीज हैं, फेंसिंग है, ये जो कंसेप्ट है, ये स्पिरिचुअल फेंसिंग, ये इसमें सिंपल सा जब एनिमल इस चीज को मानता है तो आप कल्पना कीजिए मोरली वो कितना स्ट्रांग है इंसान से भी। ये सारी चीजें, गोरिल्ला वॉरफेयर, साउथ में अगर हम देखें या फिर मध्य भारत में हम देखें, सेंट्रल इंडिया में देखें, तांत्या भील आप लोग सुने होंगे। उनको कहा जाता था द रॉबिन हुड, इंडियन रॉबिन हुड। उनकी खासियत क्या थी इंडियन रॉबिन हुड की? ब्रिटिशर्स ने उनको तमगा दिया, उनको नाम दिया द इंडियन रॉबिन हुड। वो उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि वो अंग्रेजों को लूटते थे और गरीबों में बांटते थे। वो अंग्रेजों को लूटते थे और गरीबों में बांटते थे। जब मैं इन चीजों को समझने का प्रयास कर रहा था तो बड़ा अफसोस होता है कि हर जगह एक गद्दार रहता ही है, हर जगह एक गद्दार रहता ही है। हमारा देश गुलाम नहीं होता अगर गद्दार नहीं होते। वो चाहे जयचंद से प्रारंभ हो या यहां तक हो, देश की आजादी तक। कोई भी आंदोलन 1 साल, 2 साल, 3 साल, और जब भी मैं पढ़ रहा था तो हर समय अरेस्टिंग जब होता था तो किसी ने गद्दारी की, चाहे वो तात्या भील की हो, बिरसा मुंडा की हो, सिद्धो कानू की हो, किसी का भी कहिए, हर जगह एक गद्दार। ये वो काले अध्याय हैं। गोरिल्ला वॉरफेयर में भी उस समय ट्राइबल मूवमेंट ने इजाद किया कि गोरिल्ला वॉरफेयर कैसे करना है, क्योंकि हम सभी अपने सीमित संसाधनों को जानते थे कि हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, लिमिटेड वेपनरी है, इन सब चीज को कैसे यूटिलाइज करें। तो सबसे अच्छा है गोरिल्ला वॉरफेयर करो, हमला करो और छुप जाओ, हमला करो और छुप जाओ। ये सारे जो मेथड्स हैं वार के, इसको उस जमाने में ही इंप्लीमेंट किया उन लोगों ने। यहां पर जब हम चर्चा कर रहे हैं, डिस्कोर्स कर रहे हैं, तो यह दिमाग में आना चाहिए कि कंपेयर नहीं करना है। Each and every one has contributed. उस कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करना है जो छूट गया है।
मैं संक्षेप में अपनी बातें को रखता हूं और अंत में यही कहूंगा कि जो चीज़ें लिखित में नहीं हैं उनको हमारा प्रयास रहेगा इस सेमिनार के माध्यम से और आने वाले दिनों के लिए भी कि जो जो घटनाएं और जो भी इतिहास के वैसे विवरण जिनको हमने आज तक उल्लेखित नहीं किया उनको बाकायदा हम उल्लेखित करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत और सफलता के लिए धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Professor Sujit Kumar Soren, for delivering a fabulous lecture. Now it is time to listen. Chuni Kotal's death and women leads movements across Bengal will deliver Sona Barik, Assistant Professor of English, Vishwabharati. Chuni Kotal's death and women-led movements across Bengal, case study of resistance. Ashanni. And so he is absent now. Now we would like to invite Professor Sipai Sarveshwar. He is present here? Oh no. Parsal Kisku is here. Dr. Sumed Ranbir. So now I ask to deliver Shoshikant Murmu. Is here. He is Assistant Professor of Political Science and Coordinator of UG Santali Medium, Mahatma Gandhi College, Lalpur, Purulia, West Bengal. His topic, the contribution of tribal freedom fighters in India's struggle for independence. So please, sir, come and deliver your lecture. Hello. Happy. Hello. Johar and good morning everyone. At this today international seminar on the legendary freedom fighter Birsa Munda and Janajatiya People's Movement, I would like to begin by paying my heartfelt tributes to all the brave tribal freedom fighters who made the supreme sacrifice in India's struggle for independence. I also take this opportunity to express my sincere gratitude to the Honorable Chairperson of this session, and I convey my deepest respect to all the professors, invited speakers, and research scholars. And my warm congratulations and best wishes to all the beloved students participating in this seminar today. We all know that for more than 200 years, India remained in the circles of British rule. Countless freedom fighters sacrificed their lives to free the nation. Our independence war on at the cost of immense bloodshed and sacrificing. Within this long struggle, the contribution of the indigenous and tribal communities stands out as both undeniable and mostly memorable in the history of Indian freedom struggle. The title of my
topic, the contribution of tribal freedom fighters to India's struggle for independence. The role of the tribal communities in India's independence cannot be fully covered in a single session. Therefore, I will present it under 5 regional based movement along with a special focus on tribal women and unsung heroes whose names are rarely found in history books but live on in folk song, oral tradition and the memories of the people. I will deliver my speech in bilingual mood because I am not so fluent in English language. তো আমার যে মূল বিষয় রয়েছে সেটা হচ্ছে কন্ট্রিবিউশন অফ ট্রাইবাল ফ্রিডম ফাইটার্স ইন ইন্ডিয়া's স্ট্রাগল ফর ইন্ডিপেন্ডেন্স। ওকে ওকে আরেকবার 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 এখানে দেখাচ্ছেন এখানে 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 দেখাচ্ছেন এখানে এখানে দেখাচ্ছেন এখানে এখানে দেখাচ্ছেন এখন এখানে ও তাহলে দেখুন দেখুন So, the first part of my presentation in the tribal freedom movement in northeastern India. আপনারা দেখতে পারেন যে টোটাল আদিবাসীদের যে মুভমেন্ট এটাকে মূলত 5টা রিজনাল বেস যে আন্দোলন হয়েছিল সেইভাবে ভাগ করে এখানে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। প্রথমে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া। এখানে আদিবাসীদের মধ্যে যারা আন্দোলন করেছিল স্বাধীনতার জন্য তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্ক্রিনে তিরথ সিং সাইমল্লি ফ্রম আসাম, পা তোমাং সাগমা, হুতাত্মা কেশরী চাঁদ, থাঙ্গাল জেনারেল মাতমুর জোহাম এবং হাইপো জোদোনাং। চেঞ্জ করুন নেক্সট স্লাইড। ফার্স্ট তিরথ সিং যদি আমরা তার ফ্রিডম স্ট্রাগলটাকে দেখি তাহলে আসাম এলাকায় তিনি আন্দোলন করেছিলেন। মূলত ব্রিটিশরা এখানে সেনা ছাউনি স্থাপনের প্রচেষ্টা করেছিল এবং তখন তিরথ সিং তার বিরোধিতা করেছিলেন এবং তাদের ল্যান্ডটা যাতে সুরক্ষিত থাকে তার জন্য ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। নেক্সট মিডিল ইন্ডিয়া যদি আমরা দেখি এখানে বেসিক্যালি ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ এবং ট্রাইবেলদের মধ্যে ভিল, গোন্ড, মুন্ডা, ওরাং, সাভারা এবং হো কমিউনিটি রয়েছে। আর এখানে ট্রাইবেল হিরো যারা রয়েছেন তারা হচ্ছেন বীর গুন্ডাধর, ভীমা নায়ক, তান্তা মামা আর তান্তা ভিল, নারায়ণ সিং, অবন্তীবাই লোধি এবং ঝালকারি বাই। পিকচারটা দেখুন এখানে বীর গুন্ডাধর 1910 সালে ছত্তিশগড়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। মূলত ওখানে ছত্তিশগড়ের যে অরণ্য এলাকা রয়েছে যেখানে ব্রিটিশরা অধিগ্রহণ করতে চেয়েছিল তখন বীর গুন্ডাধর তার ট্র্যাডিশনাল যে সমস্ত উইপন রয়েছে তার মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন, যদিও পরবর্তী সময়ে তাকে ফাঁসি দিয়ে মেরে ফেলা হয়। নেক্সট ভীমা নায়কের নাম আমরা জানি মধ্যপ্রদেশে, ভীমা নায়ক মধ্যপ্রদেশে ইনিও আন্দোলন করেছিলেন 1857 সালে যে সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল সেই সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইনিও কিন্তু মধ্যপ্রদেশ এলাকায় তার নিজের এলাকাটাকে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করার জন্য আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন। এবং একটু আগেই শুনলেন যে টান্টা ভিল যা ইতিহাসে স্বাধীনতা সংগ্রামে মধ্যপ্রদেশে টান্টা মামা নামে বিখ্যাত। তিনি একটু আগে বললেন আমাদের স্যার যে তিনি ব্রিটিশদের কাছ থেকে সেই সম্পদ সেটাকে জোর করে কেড়ে নিয়ে
সেটা কিন্তু দরিদ্র সেই এলাকার যারা আদিবাসী রয়েছে বা ভারতীয় তাদের মধ্যে বিতরণ তিনি করতেন, যার জন্য তাকে ইন্ডিয়ান হিস্ট্রিতে ইন্ডিয়ান রবিনহুড হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং আপনারা বেশ কয়েকটা গান শুনেছেন, যে গানগুলোতে কিন্তু টেন্টে মামা, আদিবাসীদের যে কোনো গান যখন হয় তখন টেন্টে মামার নাম কিন্তু সবচেয়ে আগে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। নেক্সট, সাউথ ইন্ডিয়াতেও আমাদের ট্রাইবেল ফ্রিডম ফাইটার্সরা ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ পরাধীনতা থেকে শৃঙ্খলমুক্ত করার জন্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। প্রচুর নাম রয়েছে, আমরা সিলেক্টিভলি যদি কয়েকজনের নাম করতে চাই যারা অত্যন্ত ফেমাস, তাদের মধ্যে রয়েছেন আল্লুরি সীতারাম রাজু, কুমারাম ভীমা, রামজি গন্ড এবং নারায়ণ সিং। অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা এবং ছত্তিশগড়, এই যে সাউথ মানে ইন্ডিয়া রয়েছে, এই এলাকাগুলোতে ইনারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। হ্যাঁ, আল্লুরি সীতারাম রাজু অন্ধ্রপ্রদেশ, সেখানে রাম্পা বিদ্রোহ যেটা হয়েছিল, রাম্পা মুভমেন্ট বা রাম্পা রেভলিউশন, সেখানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আল্লুরি সীতারাম রাজু। ফরেস্ট এলাকায় সেখানে চিরাচরিত ট্রাইবেলদের যে ফসল উৎপাদন করার পদ্ধতি, সেটার উপরে ব্রিটিশরা একটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছিল। তারা সেই চিরাচরিত পদ্ধতিতে বলছে চাষ করা যাবে না অরণ্য এলাকায়, তখন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার তুলে নিয়েছিলেন আল্লুরি সীতারাম রাজু। কুমারাম ভীমা তেলেঙ্গানার একজন ভারতীয় ট্রাইবেল ফ্রিডম ফাইটার, এবং কুমারাম ভীমাই প্রথম জল জঙ্গল জমিন, এই জল জঙ্গল জমিনের অধিকার, আদিবাসীদের যে মূল অধিকার, এই বিষয়টা নিয়ে তিনি আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। এই মানে রিসেন্ট পেরিয়ে গেল আগস্টিনার জন্মদিন ছিল, এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় সেখানে কিন্তু কুমারাম ভীমের জন্মদিন উপলক্ষে 7 দিন ধরে কিন্তু অরণ্যে কিন্তু অরণ্য পদযাত্রা এবং সচেতনতার শিবির হয়েছে, বিশেষত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন এলাকাতে আমরা দেখেছি। এবং রামজি গন্ড বিদ্রোহ যেটা হয়েছিল তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তেলেঙ্গানাতে। নেক্সট দেখুন, এই যে পিকচারটা রয়েছে, এই যে ছবিটা এখানে স্ক্রিনে রয়েছে, আর আপনারা সবাই এটা দেখেছেন। ইন্ডিয়ার মানে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফেমাস ফিল্ম, যেখানে 1000 crore বেশি এটা বিজনেস করেছে। তো এখানে যে দুটো যে ক্যারেক্টার রয়েছে, রামচরণের এবং জুনিয়র এনটিআর, এই দুটো ক্যারেক্টারকে পুরোপুরি রাজামৌলি যাদের যে ফ্রিডম ফাইটারের উপর বেস করে তৈরি করেছেন, তারা হলেন, আগের স্লাইডে চলুন, এই যে দেখুন আল্লুরি সীতারাম রাজু, একটু ছবিটা দেখুন ওনার, এবং কুমারাম ভীম, এই যে দুটো ক্যারেক্টার যারা অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানা, জীবনে তাদের একসঙ্গে দেখা হয়নি, কিন্তু তারা দুটো জায়গাতে দুটো সময়ে তারা কিন্তু আদিবাসী বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই দুটো মেন ক্যারেক্টারকে নিয়েই রাজামৌলি কিন্তু RRR যে ফিল্ম, সেটা কিন্তু তিনি নির্মাণ করেছিলেন, এবং সেখানেও ওই দেশপ্রেমের কথা কিন্তু কোথাও না কোথাও ছিল। নেক্সট, আমরা যদি ওয়েস্ট পার্ট অফ ইন্ডিয়া দেখি, গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং রাজস্থানে, সেখানে রাজা পুঞ্জাভিল, রানী দুর্গাবতী এবং রাধোজি রামজি ভাংরে মহারাষ্ট্রে, এরা প্রত্যেকেই ট্রাইবেল ছিল এবং প্রত্যেকেই প্রথম দুজন, যদিও অনেক আগেই যেটা হলদিঘাটে যুদ্ধ হয়েছিল রানা পুঞ্জাভিল, সেখানে তিনি লড়াই করেছিলেন মুঘলদের বিরুদ্ধে, রানী দুর্গাবতী মুঘলদের বিরুদ্ধে, এবং রাধোজি রামজি ভাংরে ইনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য। হ্যাঁ, নেক্সট এটা দেখানো হলো। এবার ইস্টার্ন পার্ট অফ ইন্ডিয়া, যেটাতে একটু আমি সময় নেব, সেটা হচ্ছে মূলত ছোটনাগপুর যে এলাকা রয়েছে, সান্তাল পরগনা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা এবং সাউথার্ন পার্ট অফ বেঙ্গল, এই যে এলাকা, এখানে সান্তাল, মুন্ডা, লাড়কা, খেরিয়া, সবর, ভূমিজ, এই ট্রাইবের জনসংখ্যা অনেক রয়েছে। এবং এই ছোটনাগপুর প্লেটো যে এলাকাটা রয়েছে, এখানে কিন্তু ট্রাইবেল যে রেভলিউশন হয়েছিল, সেটা ইতিহাসে একটা বিরাট জায়গা করে নিয়েছে। এবং আজকে আমরা যে মহান বীর বিপ্লবীর স্মরণে, তার মানে 150 জন্ম স্মরণে আমরা আজকে এই সেমিনারে উপস্থিত হয়েছি, সেই ভগবান বিরসা মুন্ডা,
তিনিও কিন্তু এই এলাকাতেই স্বাধীন মুন্ডারাজ প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই আন্দোলন করেছিলেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে। এখানে বাবা তিলকা মাঝি, যিনি বিহার তৎকালীন বিহার বলা যেতে পারে একেবারে প্রথম দিকে যে ব্রিটিশ বিরোধী যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল, বাবা তিলকা মাঝি সেই পথ দেখিয়েছিলেন। তার সঙ্গে বীর বুধু ভকত, তিনি ছিলেন ছোটনাগপুর এলাকাতে। ধারতিয়া বা বিরসা মুন্ডা আমরা সবাই জানি, যিনি স্বাধীন মুন্ডারাজ প্রতিষ্ঠার জন্য রাঁচি জেলে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করলেন। নীলাম্বর এবং পীতাম্বর বিহারের, ইনারা আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। লক্ষ্মণ নায়ক উড়িষ্যাতে, সিধু কানু চাঁদ ভৈরব। নেক্সট, এখানে দেখুন তাদের যে প্রতিকৃতি রয়েছে সেটাকে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। হ্যাঁ, সান্তাল হুল, যেটা সান্তাল রেভোল বলা হয়ে থাকে, সান্তাল হুল, কম বেশি এটা আমাদের ইতিহাসে চর্চার বিষয় রয়েছেই। এবং আমরা যদি বিভিন্ন ঐতিহাসিকের মতামত দেখি, তাদের বিভিন্ন পত্রিকায়, বিভিন্ন পুস্তিকায় ব্রিটিশ যে গভর্নমেন্টের যে বিভিন্ন যে জেলের যে সমস্ত ডকুমেন্টস রয়েছে, তো এই 30শে জুন 1855 সালে যে সান্তাল হুল হয়েছিল, তার একটা বিরাট ইম্প্যাক্ট যেমন ছিল, তেমনি এই হুলের বিভিন্ন দিক ছিল যেটা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যুদ্ধে একটা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রয়েছে। আমরা যদি দেখি এখানে স্ক্রিনের দিকে তাকাই, তাহলে ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট আর্থার স্মিথ, তার যে বই রয়েছে হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া, সেখানে তিনি পরিষ্কারভাবে বলছেন যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে সান্তাল হুলে যতজন শহীদ হয়েছিলেন নরনারী বা আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ, সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে তার অর্ধেকও মারা যাননি, অর্ধেকও শহীদ হননি। তো এটা কত বড় কথা, এটা ভিনসেন্ট অগাস্টাস স্মিথ তার বই হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়াতে পরিষ্কারভাবে পেজ নাম্বার 226 এখানে তিনি উল্লেখ করছেন। এটা কম গর্বের বিষয় নয়। এবং এটা আরও আশ্চর্যের বিষয় যে একই পরিবার থেকে 6 ভাই বোন, সিধু, কানু, চাঁদ, ভৈরব, ফুলো, ঝানো, যে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল, ইতিহাসে এ ঘটনাও কিন্তু রেয়ার থেকে রেয়ারেস্ট। শুধুমাত্র ট্রাইবেল পুরুষরাই বা বীর যোদ্ধারাই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিল সেটাই নয়। আমরা যদি দেখি যে ভারতবর্ষের যারা রয়েছে আদিবাসী নারী, এই আদিবাসী নারীদেরও কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে একটা ব্যাপক যোগদান কিন্তু রয়েছে। ফুলো জানুর কথা এই জাস্ট বললাম যে তারা সাঁওতাল বিদ্রোহে তার ভাইদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ নিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। সিঙ্গিদাই ওরাং সম্প্রদায়ের বিহার স্টেট, সেখানে তিনি স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন। আমরা বীরাঙ্গনা লিপির কথা জানি, যিনি গ্রেট আন্দামানিজ ছিলেন এবং প্রায় 8000 সৈন্য নিয়ে তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, যদিও পরবর্তী সময়ে তিনি ধরা পড়েন এবং জেলে যান। আর রানিমা গাইদিনলুর কথা আমরা সবাই জানি, যিনি মণিপুরে নাগা মুভমেন্টের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং দীর্ঘদিন জেলে ছিলেন। তার রানী উপাধিটা আমাদের ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু দিয়েছিলেন। নেক্সট, আর রানী শিরোমণির কথা না বললেই নয়, যেটা একেবারে প্রথমে যে ব্রিটিশ বিরোধী যে ট্রাইবেল রেভোল্ট হয়েছিল সেটা ছিল চুয়ার বিদ্রোহ। সেই চুয়ার বিদ্রোহে রানী শিরোমণি লড়াই করেছিলেন, যেমন লড়াই করেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাই। এই রানী শিরোমণির এই বীরত্বের জন্য তাকে লক্ষ্মীবাই অফ বেঙ্গল হিসেবে ভূষিত করা হয়ে থাকে। নেক্সট, অনেক লম্বা আছে, ব্যাস। একটু আগেই স্যার বলছিলেন, আমাদের সোহান স্যার বলছিলেন যে আনসুং ট্রাইবেল হিরোজের কথা, তিনি বাজাল সরের কথা বললেন, তিনি শ্যাম পারগানার কথা বলেছেন। ঠিক তেমনি আরও কয়েকজন আছেন যাদের ইতিহাসের পাতায় হয়তো তাদের সেভাবে নাম নেই, কিন্তু বিভিন্ন যে উপকথা রয়েছে এবং যেগুলো আঞ্চলিক ইতিহাস রয়েছে সেখানে কিন্তু ইনাদের নাম পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা রয়েছে। আমরা যদি দেখি যে যখন সিপাহী রিভোল্ট হয়েছিল বা সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল
আগস্টে 1857 সালে, তখন পুরুলিয়া জেলায় খেলু মুর্মু, যারা ইতিহাসের রয়েছেন প্রফেসর এবং যারা রিসার্চ স্কলার বা স্টুডেন্ট রয়েছে ইতিহাসের, এই অংশটা একটু শুনবে। খেলু মুর্মু রাকাব বলে একটা এলাকা রয়েছে পুরুলিয়া জেলাতে, সেই রাকাব এলাকায় সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে যোগদান করেছিল। মনে রাখবে যে ভারতবর্ষের এই উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, এই সমস্ত জায়গাতে সিপাহী বিদ্রোহ হলেও বা সিপাহী বিদ্রোহের সূচনায় পশ্চিমবঙ্গের এখানে হলেও কিন্তু এই দক্ষিণবঙ্গ এই দিকে কিন্তু কোথাও সিপাহী বিদ্রোহের প্রভাব ছিল না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলাতে খেলু মুর্মু, নীলমণি সিংদেব যখন কাশীপুরের রাজা ছিলেন, এই নীলমণি সিংদেবের সহায়তায় তিনি এই সিপাহী বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং 8000 সৈন্য নিয়ে তিনি কিন্তু পুরুলিয়া সদর, রামগড় যে ব্রিটিশদের ক্যাম্প ছিল এবং রঘুনাথপুর এবং পুরুলিয়াতে যেটা নীলকুঠিগুলো ছিল সেগুলোকে ধ্বংস করেছিলেন। এবং আশ্চর্যের বিষয়, তিনি 28 দিন পুরো মানভূমকে ব্রিটিশ পরাধীন মুক্ত করতে পেরেছিলেন। এই ইতিহাস, আমাদের আঞ্চলিক যে ইতিহাসগুলো রয়েছে সেই ইতিহাসে এর বিবরণ রয়েছে। সিংভূম জেলাতেও ঠিক একইভাবে অর্জুন সিং, তিনি এই দেবরূপ এবং কানু এর সহায়তায় কোলহান এলাকা যেটা রয়েছে, এই কোলহান এলাকাটাকেও পুরোপুরি ব্রিটিশ মুক্ত করতে পেরেছিলেন। যদি আমরা দেখি ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়ে কোয়াইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট, মেদিনীপুর এবং পুরুলিয়াতে বেশ অনেক ট্রাইবেল লিডার বা যারা স্বাধীনতা সংগ্রামী তারা কিন্তু যোগদান করেছিলেন এবং জেল খেটেছেন। 1908 সালে আমরা জানি ক্ষুদিরাম বোস কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য তিনি বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন এবং ক্ষুদিরাম বোস এবং প্রফুল্ল চাকি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, আমরা ইতিহাসের পাতায় পড়েছি। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় এটা বর্ণনা করা নেই যে ওই ক্ষুদিরাম বোস আমাদের বাঁকুড়া জেলাতে এসে বোমা বাঁধার প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন এবং তার এই বোমা বাঁধার প্রশিক্ষণে যিনি সবচেয়ে সহায়তা করেছিলেন তার নাম হচ্ছে ডমন হ্যামরম এবং সেটা হচ্ছে ছেঁদাপাথর এরিয়া, যেটা ভালুকবিন্দা গ্রাম, বারিকুল এলাকা। তো এই যে আনসুং হিরোজ যারা রয়েছেন, যাদের নাম ইতিহাসের পাতায় নেই, অথচ তারা আমরা যদি আঞ্চলিক ইতিহাস দেখি তাহলে এই সমস্ত ট্রাইবেল ফ্রিডম ফাইটার্সদের অবদানের কথাও কিন্তু আমরা অস্বীকার করতে পারি না। এছাড়াও আইন অমান্য আন্দোলন রয়েছে, সান্তাল হুলের ক্ষেত্রে স্যার বলেছেন বাজাল সরেনের কথা, শ্যাম পারগানা, রূপ সিং মুর্মু, ডমন মাঝি, এরা প্রত্যেকেই সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং শ্যাম পারগানা তো স্পিরিচুয়াল গুরু ছিলেন, দিকদর্শক ছিলেন সাঁওতাল বিদ্রোহের। এবং এই যে তেভাগা মুভমেন্ট জাস্ট স্বাধীনতার একটু আগে যেটা বালুরঘাট এলাকায় হয়েছিল, তখন এই হপন মারান্ডি, মাঝিরাম সরেন, নারায়ণ মুর্মু এরাও যথেষ্ট যোগদান করেছেন। নেক্সট, এবার আমরা যদি দেখি যে এই যে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ভারতবর্ষের সমস্ত প্রান্তে যেগুলো আমরা আলোচনা করলাম, তার বেসিক কারণ যদি দেখি আমরা দেখব মূলত এই লড়াইটা ছিল যে কারণগুলোর উপর ভিত্তি করে, তার মধ্যে জল জঙ্গল জমিন এটা সবচেয়ে ভাইটাল ইস্যু ছিল ট্রাইবেলদের কাছে। তার সঙ্গে ছিল ভায়োলেশন অফ কাস্টমারি সিস্টেম বা সেলফ রুল, যেটা রয়েছে ট্রাইবেলদের মধ্যে, মাঝি পারগানা বন্দেজ ইত্যাদি ইত্যাদি, সেটাকে ভায়োলেট করা। আর এক্সেসিভ ট্যাক্সেশন, ট্যাক্সের ব্যাপারটা তো ছিলই। আর মহিলাদের উপর খারাপ ব্যবহার সেটা ছিল। আর এই যে সিস্টেমটা মাঝি পারগানা, এটাও একটা কারণ ছিল উল্লেখযোগ্য, এটাকে ব্রেক করে ফেলেছিল ব্রিটিশরা। আর মূলত কি ডিমান্ড করেছিল ট্রাইবেলরা? বেশি কিছু না, এরা চেয়েছিল ফ্রিডম, চেয়েছিল অটোনমি, চেয়েছিল আর সেলফ রেসপেক্ট। আর এইদিকে অনেক বড় আছে, আমি বলছি না, কিছু স্পেশাল ক্যারেক্টার্স আছে এই ট্রাইবেল মুভমেন্টে, যে এখানে আপনারা দেখেন চুয়ার রেভোল্ট থেকে সান্তাল রেভোল্ট, সিপই রেভোল্ট, খেরওয়াল রেভোল্ট, কোল রেভোল্ট, প্রত্যেকটাই দেখুন একই ফ্যামিলি থেকে অসংখ্য ট্রাইবেল লিডার তারা কিন্তু ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্টে যোগদান করেছিল এবং জীবন আত্মাহুতি দিয়েছিল। নেক্সট স্যার।
আরেকটা আগে ছিল একটা, হ্যাঁ আগে, হ্যাঁ। এবার একেবারে কনক্লুশন পার্টে চলে এসেছি আমি, একেবারে শেষ। সেটা হচ্ছে বর্তমান অবস্থায় আদিবাসীরা কেমন আছে। মূল টপিকের অংশ না হলেও কনক্লুশনে এটা একটু আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিশেষ কায়তে ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱢᱟᱹᱭ ᱛᱟᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ, ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱠᱟᱞ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ। ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱴᱨᱟᱭᱵᱮᱞ ᱠᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱞᱮᱫᱟ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱛᱩᱞᱟᱹᱡᱚᱠᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ। এট দ্য প্রেজেন্ট এরা আমরা যদি দেখি ট্রাইবেলরা কেমন আছে, আমরা যদি দেখি যে বেসিক কজেসগুলো ছিল, ডিমান্ডগুলো ছিল, সেইগুলো হচ্ছে জল জঙ্গল জমিন, যার জন্য বলা যেতে পারে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম হাতিয়ার তুলে নিয়েছিল, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামিল হয়েছিল আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। তার আগের ইতিহাস কিন্তু বলে না যে অন্য কেউ এই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত ছিল, এরাই পথ দেখিয়েছিল। তাদের যে মূল যে লড়াই জল জঙ্গল জমিনের, আজও আজোদিয়া লুগুবুরু মারাংবুরু যদি আমরা দেখি, যেখানে জঙ্গলের নেক্সট প্রত্যন্ত এলাকায়, না তার আগে টাইম, প্রত্যন্ত এলাকায় তার মাঝে একটা আসবেন না, তার আগে হ্যাঁ, প্রত্যন্ত এলাকায় রয়েছে জল জঙ্গল জমিনের জন্য। এ দেখুন খুব রিসেন্ট ডেভেলপমেন্টের নামে যে আপনারা জানেন দেউচা পাচেমি কোল মাইন ব্লক, সেখানে ডিসপ্লেসমেন্টের ব্যাপার রয়েছে, বিস্তারিত যাব না। ছোট্ট একটা স্লাইড আছে, আপনারা দেখতে পারেন যে এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের সেকেন্ড লার্জেস্ট কোল মাইন। কতটা এলাকা কি পাওয়া যাবে, ডিসপ্লেসমেন্ট কতটা হবে, আমি বেশি ব্যাখ্যা করা যাবে না, একটা কন্ট্রোভার্সি রয়েছে। আমি জাস্ট বলবো আপনারা দেখে নেবেন, একটা মেগা প্রজেক্ট এটা গভর্নমেন্টের। নেক্সট আটটা আছে এখন, আটটা হ্যাঁ ঠিক সেম, সেটা হচ্ছে টুরগা পাম্প স্টোরেজ প্রজেক্ট ইন পুরুলিয়া, যেটা হচ্ছে অযোধ্যা হিলে। আমাদের আজোদিয়া যেটাকে বলা হয় সান্তালদের, যারা সান্তাল ট্রাইব রয়েছে তাদের এটাকে বলা হচ্ছে যে অন্যতম একটা প্রধান স্থান, তীর্থস্থান বা আরও বড় বলা যায়, যেটা সুপ্রিম কোর্ট বলা যেতে পারে, যেখানে ট্রাইবেলদের বিশেষ করে সাঁওতাল কমিউনিটি যারা রয়েছে তাদের যে পরম্পরা রয়েছে, তাদের যে রায়রীত রয়েছে, তাদের যে কাস্টমারি সিস্টেম রয়েছে, ল রয়েছে, এই সমস্ত কিছু যেখানে নির্ধারণ করা হয়। ল বীর বাইশি বলে একটা সম্মেলন হয়, সেই ল বীর বাইশিতে যেটা হয়, সুতান টান্ডি একটা প্লেস আছে যেটা রয়েছে এই অযোধ্যা পাহাড়ের উপরে। সেই সুতান টান্ডি ল বীর বাইশি গোটা ওয়ার্ল্ডে যত সান্তাল আছে তাদের হচ্ছে এটা অত্যন্ত পবিত্র স্থান। এখানে টুরগা পাম্প স্টোরেজ প্রজেক্টের পাশাপাশি আরও তিনটে প্রজেক্টের তৈরি করার একটা প্রচেষ্টা চলছে, যে প্রজেক্টগুলো হলে সেই এলাকায়, আমি ছোট্ট করে দিয়েছি বেশি বলবো না, এই এলাকায় এত ডিসপ্লেসমেন্ট ঘটবে এবং সুতানটান্ডি লবির বাইসি মারাংবুরু থান যাহা কানা ওনা যত মালট চাবা ইনা কো মানে নাহা অক্তরে সাব কানা। নেক্সট তো এনতেখান নেক্সট হ্যাঁ এনতেখান চিজ চিকা হইয়া নডে দো বেসিক্যালি আম্বেদকরের সেই বিখ্যাত উক্তি যা দলিতদের ট্রাইবেলদের অনুপ্রাণিত করে, এডুকেট এজিটেট অর্গানাইজ। এনতেখান সানাম সান্তাড় বাবু মাই তুকুকে মাচেদ को जहाँ मेना पे नोआ सिंपल कथा कना जे सिखनतो में जुमितो में और लड़ाई में अपनारा हक इधर बचाव दो लगित औत हसा बचाव लगित सिधु कानो के लड़ाई लेना बिरसा मुंडा लड़ाई ना नाहा अक्तोरे टेक्निकली आबो जल जंगल जमीन से आबो औत हसा दा दारा निया सानाम खन आबो को छुडर रिना आबो को रे रिना मिटेन कुरुमुटु चला कना निया अक्तोरे सानाम संताड़ पठुआ से जहातिना माचेत मिना को आबो जदि आबो लेकाते बाबन रोड़ा बाबन दारामा हापेन दिन रे आबो बन ताहेना तो निया कुकली दह काते गे आरेकबार सबाइके आमी आंतरिक श्रद्धा जानाई। হয়তো ল্যাঙ্গুয়েজের প্রবলেমের জন্য যারা বাইরে থেকে এসেছেন তারা হয়তো বুঝতে পারলেন না বিষয়টা। তো আমরা যদি দেখি ওভারঅল ইন্ডিয়ান ফ্রিডম স্ট্রাগলে ট্রাইবেলদের যে কন্ট্রিবিউশন, তাদের যে স্যাক্রিফাইস, যা আরও বিস্তৃত আকারে আমাদের ইতিহাসের পাতায় স্থান পাওয়ার দরকার ছিল, তা কিন্তু নেই। আজকের সেমিনারের মূল অন্যতম লক্ষ্য এটা হওয়া উচিত, যারা এখানে রিসার্চ স্কলার রয়েছে বা যারা রয়েছেন
হিস্ট্রি টিচার বা অন্যান্য সমস্ত সবাইকেই আপনারা এ বিষয় নিয়ে আগামী দিনে আরও আলোচনা হবে, আরও লেখা হোক। আদিবাসীদের যে সংগ্রামের কথা এখনও জনসমক্ষে প্রচারিত হয়নি, তা প্রচারিত হোক, তবেই মনে হয় এই 150তম থার্তিয়া বা বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী এবং আমাদের এই সেমিনারের উদ্দেশ্য সফল হবে। সবাইকে খুলশাই জোহার। Thank you, Dr. Sushkanta Murmu. Again, thanks for your informative lecture. Now I am asked to deliver a different lecture. Dr. Sheikh Najmatullah, Assistant Professor of Philosophy, Gangadhar Meher University. His topic, Ethnography or Exotism, the Tribal Gauge in Indian Cinematic Narratives. Please, sir, come. Good morning and Juhar to all of you. Respected respected chairperson and all dignitaries and research scholars and students. I am very happy to be here. Today I am going to talk about ethnography or exoticism, the tribal gauge in Indian cinematic narratives. Sir, Sujit sir and Sushikanta sir was talking about from historical point of view and whether the tribal were represented in Indian history. If represented, then what kind of representation was there. But I will try to look from that, okay, from cinema. So, if that, okay, they represented, then what kind of representation was there? So this is the background of my study. That first we have to understand that, okay, that in cinemas, whether that, okay, the filmmaker they use the ethnographic lens or exotic lens. That, okay, as I mentioned in my title, ethnographic, that, okay, lens means that, okay, when they are try to portray the tribal character, whether they have good research or they observe or there is a solid research background. Or exotic lens means that, okay, some that, okay, you will see that, okay, Jingalala or some tribal is coming with mashal as a token. So this kind of portrait was there. So now we have to understand before that the colonial hangover. This is the earlier representation borrowed from the colonial ethnography and travelogues and depict tribe as a primitive, wild and exotic others. After post-independence era, we will see that continue to frame the tribes through to be an outsider gauge and often focusing on their difference rather than lived realities. Now, central tension is whether films serve as the ethnographic accounts or exotic portrayals. Now, core issue is need to be integrated in tribal gauge, who is representing whom and for what audience and with what implications. Now, what is the relevance? Examining these portrayals help understand how cinema shape public perceptions, identity politics and cultural marginalizations, that, okay, what the tribe or Dalit.
Now, representation of tribalism thematic both primary or direct, where the tribal is the protagonist or tribal are the main character, or secondary, where they are used as a in a song or just brief portrayal. Now, the study will cover study of indigenous representation in Indian cinema, from colonial ethnography depiction to contemporary narratives, shift from curiosity to nation building allegories to neoliberal portrayals, identity tropes, primitive versus civilized, pastoral romanticism and silencing voice, compares Bollywood and regional cinema, argue for authentic and indigenous lead narrative. Now, before I want to play one short clip. Just okay, this is that old clip from 1932. It's the name in YouTube. It is available. Gateway to India. Here you will see that one way that this modern four-wheeler is coming, and another way is that that Gorur Gari or the two portrayal, that one is modern vehicle, one is the ancient vehicle. So, and it was criticized by that our post-colonial scholars that now we have a discipline when we are criticizing the Western to misrepresentation of India. Now, if this was challenged, so now we can understand from I try to understand. I'm using this video to understand that portrayal or depiction of the indigenous or ethnic group in Indian cinemas. Whether we are doing the same the colonial has done to us, or we are doing something else. So this I'm using this clip to convey that the message of my paper. Now next is it will that yeah. So it is criticized by us as an Indian to the Western scholars. Now, what about that as an Indian to our own fellow Indian? How we are putting, how we are trying to understand that our own fellow human beings. So this is the introductions that we'll question I will try to interrogate that we used ethnography or we exoticismly we portrayed the tribal. Now next, I try to divide the historical phase of representation of Indian cinema, colonial era, post-independence, and 1917 to 80s parallel cinema, and then 90s to 200 and 210 to 220s up to that this present now. It's a very very briefly I try to explain all this phase. Now, colonial era and early cinema, as we know that they try to understand as a primitive curiosities towards that indigenous communities, and they try to represent like that. So, colonizer as observer and tribal as object in this period. Now, in post-independence cinema, because now we are as a nation, we was growing, and we are that at that time that nation building cinema was mostly was was making. So here we'll see that Madhumati, these are the cinemas in this era, and tribal as symbol of innocence and loyalty, as in this way they were represented. So if you look into the Madhumati, tribal women depicted as child of nature, romanticized, mystical, tried to landscape, tragedy underscore, and this also you will see that Max Muller, when Max Muller was that through his writing, village India is the original India.
and urban India is not that okay, does not represent that okay, real India. So here in that in this era also that okay, as like in Shantiniketan, from Kolkata there people are coming, it is a city life, and this in Shantiniketan they try to find one natural livelihood. So this kind of portrayal was there in this period. Now in parallel political cinema, that like in this period parallel they try to represent authentically in this that okay era. So here they address exploitation and injustice. Here Akrosh, that okay, is a very that okay, famous film. There we will see that Om Puri, that okay, as a tribal character, he was accused as a murderer, and so here this movie tried to portray that okay, injustice and silencing of the ethnic groups. And this Om Puri's silence performance the embodies of voicelessness, than which we can equate with Gayatri Chakraborty's fever. And this is the liberalization that we will know that okay, in this era, Bollywood shifted to urban and globalized theme. Tribal are largely invisible. Here, contemporary, you can say there are so many movies: Newtown, RR, Kantara, even Chak De India. So here also they try to that like if you do Newton very beautifully portrayed that okay, this movie is based on that okay, democracy. And this Newton, this Rajkumar Rao. Rajkumar Rao, he is a presiding officer, and he will go to one tribal village for voting, presiding officer. Everybody will oppose, okay, vote is done. So they believe that, okay, they don't know anything, whom they will give vote, nothing. No need for bother think about the tribal, that ethnic groups. But he will go there, and that, okay, that participation in democracy of the tribal community will be that it was shown there, portrayed there. But the agency, but because all this narrative was or is portrayed by through the it's a bureaucratic presence is more there. The agency of the tribal is that okay, people are that a scholar will criticize that okay, agency of that ethnic groups is not present there that much, visible is not there. Like the same way, if you see the Chak De India, that okay, all states are representing there, like Jharkhand and other that okay, community. But these two women are not that much shy. But if you look into who is getting that okay, chance in that academy, whether they are doing job in railway or some other place in Indian institutions, so that not that much authentically was portrayed in Chak De India is also. And RR, you see that oh, I have a different picture here, and there is a different picture. But here it is also that I need sir is also talk about this film. But this film, you'll see that okay, there is a two hero, Junior NTR and Ram. His name is Ram. That okay. So he is a upper caste Brahmin, and that okay, he is a Bhim. But here this Junior NTR, this tribal hero, need help of Ram. So again the agency, but here sir was talking a different story. But in the movie, that okay, this tribal hero need the help of upper caste hero. Now, next Kantara is also there is a criticism of misappropriation of folk culture. Now the same another movie, it's a very super hit Bollywood, not this, yeah, we can say South Indian movie. Here you see that okay, the portrayal of the villain. He is that okay, villain, and this is the all that okay, I quote from newspaper, the criticism of this film, how tribal was portrayed as a other, dark skin, savagery, and they are fighting with this Kshatriya. That okay, if you see that okay,
hero that okay will say, you are a Kshatriya, do your dharma, swadharma. When they are attacking, one clip is that okay, one line is there. So if you look into, if you zoom, then you can. So there is a binary between this idealized Hindu versus we'll say that okay tribal other, and it is criticized from that okay Hindu, and Shekhar Gupta also from the editor of the Quint. He also criticized that okay this portrayal of this tribal character in Bahubali. Now, what kind of proofs is used in in Indian cinema? Primitive versus civilized binary, romanticized patriotism, tribal song, dance, number, because sometimes they will appear and some dance will be there and they are holding martial and they are moving. Noble savage, barbaric savage, Bahubali, noble savage like this Madhumati, and silencing of indigenous voice, that okay, that also the agency that okay you can say Newton also. Gender, this is also that okay another it's a very vast area that okay always this this indigenous women portrayed as a that okay they are always available, that okay they can sexually that okay appearance they can so like that they is portrayed. Now contemporary challenges, the representation often tokenistic, outsider gaze dominates the narrative, casting authenticity lacking, risk of subsuming tribal identity into nationalism like RRR, and casting authenticity. Now recommendation, center indigenous perspective of voice, encourage community participation and authorship, train and support Adivasi filmmaker, avoid stereotypical tropes and visual hierarchy. Now if you look into compare with Dalit that okay film or cinemas, like how Dalit is portrayed in Bollywood cinemas. Now if you look into the Pa Ranjit from Tamil Nadu, his portrayal of Dalit narrative, Dalit stories, and that okay, other filmmaker portrayal of the Dalit character, Dalit stories is completely different. And another movie is, they are very low budget movie. They are, I was watching with my supervisor, forget the name, dancing, very, it's not that we need so much, but so I want to emphasize that okay the involvement of that okay this ethnic groups and their voice should be present there. Then it's the story, the representation will be more authentic. Now I'm concluding my paper. Representation has illustrated between ethnography and exoticism, shift towards decolonized authentic narratives under. So always we are talking about decolonization from India and countering to West. But here I'm talking about internal colonialism by ourselves. So we have to decolonize ourselves to represent other fellow human beings. So cinema must from tribal gaze to tribal voice. So I am I will represent you. No. It should not be that I will, no. He will or she will represent by themselves. True progress when tribals are protagonists of their own stories. Thank you. Thank you, sir. And now I want to invite Professor Jamrik Ekka is here. Yes, sir. Assistant Professor of Philosophy, JM University, Sambalpur, Odisha, will speak on the importance of Tana Bhagat movements. It is an interesting story. Please, sir, come.
side. Good morning, everyone. Respected chairperson, respected principal sir, all dignitaries present over here, and all students. I am very happy to be here with you all from Odisha to talk on the topic called Importance of Tana Bhagat movement. Before entering into the discussion, let's first try to understand the emergence of Jatra Bhagat, after whose name this movement has begun. Before that, we need to just understand the situation of Oraon tribe of Chota Nagpur in 20th century, because this movement is based on Oraon tribe. Oraon tribe mostly we find in Sundargarh district in Odisha. So this movement is based on that tribe. So what was the situation in 20th century? Like everyone, we are aware of that economic situation was very bad. For example, loss of land. The traditionally Orans held land under the system of jamindars and landowners, and also they had the problem of indebtedness. Money lenders exploited them with high interest loans, leading to land alienation, forced labor, and rent. Also, they had social and cultural problems among themselves, not among themselves, in the society. For example, disruption of traditional order, colonial administration, and the entry of outsiders undermined the Oraon tribes and traditional social culture. Religious stress was also there. Christianity was increasing. On the other side, Hindu reform movements also tried to assimilate them. So this created identity crisis and weakened traditional tribal customs and identity. Alcoholism and social decline. Excessive liquor consumption had become widespread, leading to poverty, family breakdown, and moral concern with the community. Then also they had another problem, political problem. Colonial British administration supported jamindars and money lenders, ignoring tribal grievances. Marginalization problem came. The Orans felt powerless against both the colonial state and the encroaching outsiders. So in this situation, now Jatra Bhagat comes into scene. So Jatra Bhagat is Oraon youth, comes from the Chota Nagpur region, and he preached on worship of single god, that is called Dharmesh. Then also he preached on resistance to exploitation, truth and non-violence, and religious and moral reform. Now, Jatra Bhagat appears as a reformer. So here we will try to understand how Jatra Oraon becomes Jatra Bhagat.
So Bhagat comes from the Sanskrit root word bhaj, that means to share, to worship or to respect. In tribal context, among the Urans and the other tribes of Chotanagpur, Bhagat came to mean a spiritual inspired leader or reformer, because his followers saw him not just as a political leader but as a religious reformer, prophet-like figure and moral guide. In this connection, his followers venerated him as Bhagat. In this way, his name became Jatra Bhagat from Jatra Orang. Now, little bit we will try to understand the origin of the Jatra Bhagat movement. Jatra Bhagat experienced a divine vision. Right. Jatra Bhagat experienced a divine vision, that is on Dharmes. So Dharmes, the supreme being in the Orang tribe or belief system, instructed him to restore the purity of the tribal faith. Central to this restoration was the act of Tana. Tana means pulling out or drawing away devotees who had pulled away from the polluted customs and placed themselves to a life of strict moral and ritual discipline are called Tana Bhagats. Hence, the Tana Bhagat movement came into existence. And in later days, this Tana Bhagat movement did not restrict in only moral or spiritual conversion, but also gave importance to resistance to exploitation, economic stability, religious and moral reform. Next. So now we knew the origin of Tana Bhagat movement. So now what is the need at this present day to speak about Tana Bhagat movement? Since in the beginning, as I told that I am coming from Odisha, Sundargarh district. So just I will give few examples from my own locality, and after that I will give the importance of Tana Bhagat movement at this present time. So Sundargarh district comes under Odisha, and if you see the geographical area of Sundargarh district is 9,712 square kilometer, and according to 2011 census, Sundargarh district had population of 20,90,437, and among this or in this population, scheduled tribes people were 50%, 50.75%, and scheduled caste 9.16%. It shows that approximately more than 60% Adivasis were there, and if more than 60% Adivasis were there, then they must be occupying the larger area of the region. Now we will see the few examples or case studies how they have developed the district. For example, in that Sundargarh district, there are 5 dams. But here we see the usage of the dam. First is Mandira Dam. So this Mandira Dam supplies water to the Raulkela steel plant. Second is Pitamohal Dam. Pitamohal Dam is made for popular tourist place or picnic spot. Kansbahal Dam. This Kansbahal Dam also is made for water supplies to Larsen and Tubro Limited. This is also one company, L&T. And there is another dam, Sarabgarh Dam and Gurlijhor Dam. These two are small dams and they are made for water reservoir. But in fact, if we see, then there is no irrigation facility. It is there for the namesake. So this is one case study. Then another case study here I will show. Industries in Sundargarh district. So as of August 2025, there are 46 sponge iron manufacturing units operating in Sundargarh district, according to the Odisha State Pollution Control Board report. And next to my village, I think 10 to 15 kilometers away, there is a place called Kalunga. In that place, there are 7 sponge iron manufacturing factories in a working stage.
And in that district there is one factory called OCL. OCL is originally stood for Orissa Cement Limited, and this company expanded beyond cement into steel and refractory products. It was renamed OCL Indian Limited in 1996 to reflect its broader business scope. Apart from that, mining, there are 7 mines in operating in operation stage, that means functioning stage. So I think that picture will not be very clear, it is written there. So now purpose of giving this case study is no doubt technically if we see that Sundargarh district, then it is very much advanced in industries, dam and other factories, and it shows that for example dam they have created, but what is the purpose of creating that dam? That purpose should have been for since more Adivasis are living in that locality, they are supposed to give irrigation facility, but that is not fulfilled here. And when we see this sponge iron factories or OCL, or there are so many other factories. So these factories, what they are doing, they are simply destroying the fertility of the land. That means now no cultivation, and slowly deforestation is also coming, and livelihood is in danger, because Adivasis solely depend on forest or agriculture, and these things are deprived of. So these are the problems arising. Therefore I would like to speak on these cases, and these cases also include migrants. That means as per the 2021 census, Sundargarh district had the highest number of migrants from Odisha, approximately 15,07,758 people. They were going to either Goa or Gujarat or other state for works. Apart from that, there is also another example, when if anybody is trying to come in the front and speak or just to demand for the right, that time there is a threat to life. For example, on September 19, 2023, Susmita Minj, she was serving as a assistant collector in Rourkela, and she belonged to tribal family or Adivasi family. And on this date, she was killed and thrown in the pond in Rourkela itself, pond at Sensory Park at Rourkela. And why she was done? Because she was pressurized to give signature on a document which is not suitable to allow to establish a factory beside the school, which is not revealed yet, but this is the fact. And she was killed and she was thrown in the pond. For this, only local people or the family members or the Adivasis only they protested, but the those who were in position, for example local MLA, MP, everybody was silent, nobody raised the voice, because she belonged to the Adivasi family. So these are the problems coming. Therefore, I think we need to once again implement or adopt the ideology given by the Tana Bhagat movement. So what are the ideologies he used to give? For example, resistance to exploitation. Resistance to exploitation, that means now also we see that in Sundargarh district always there is a protest for Jameen and jungle. So that we need to once again make it lively to protest. Secondly, challenge to British colonial rule.
And here another important ideology, social and cultural resistance. Jatra Bhagat preached that no liquor, no animal sacrifice, no costly rituals should be practiced, so that we can self-restrain and discipline our society. So this ideology also we can adopt. And Jatra Bhagat gave the orans as a moral weapon, that is truth and non-violence. This transformation will gain the recognition of Uran tribe or the other tribes even beyond the tribal world. Therefore, also we need to adopt his ideology. Then there is another ideology, concept of peasant consciousness and rebel tribal consciousness. Of course, it is not original, but he added later on. So, concept of peasant consciousness, it reflects the awareness that peasants develop of their subjugation under landlords, colonial rules, moneylenders and traders. Now, they want to resist them. And rebel tribal consciousness. When exploitation became unbearable, tribals expressed their consciousness through rebellion, protest and reform movements. For example, we have heard from so many speakers, earlier speakers, Santal Hul, Munda Ulgulan and Birsa Munda, Munda Ulgulan under Birsa Munda and Tana Bhagat movement. Each rebellion showed that tribal groups were not passive victims but active agents asserting dignity and autonomy. And tribal identity and national belonging. This is another ideology. The most remarkable ideological achievement of Tana Bhagat movement was preservation of tribal identity through language, religion, dress and ritual discipline. The national belonging, Tana Bhagat joined the Indian National Congress. Their non-violent resistance fit naturally with Gandhian Satyagraha. Their local struggle against exploitation merged with the larger anti-colonial resistance. They focused on truth and ahimsa, which gave recognition beyond the tribal world. Then, link with Birsa Munda's legacy. The ideological bridge between Birsa Munda and the Tana Bhagat is unmistakable. Birsa Munda's Ulgulan was not merely an armed revolt, it was also a moral and religious reform movement aimed at purifying the Munda faith and resisting cultural assimilation. Also we find in Tana Bhagat movement. Then, where Birsa Munda mobilized through militant prophecy, the Tana Bhagat mobilized through satyagraha and non-violent discipline. But in both cases, the underlying message was the same, that is freedom of Adivasis from colonial rule and Jamindars and moneylenders. So thank you for my presentation and for your patience. Thank you, sir. And now, all of us is a tea break now, is it? So, 5 minutes tea break. We will come here after 5 minutes. So please, take a tea break now.